हेलो हाय जय जगन्नाथ जय श्री राम सत श्री अकाल सलाम अलैकुम सांग मैंने आदर जोड़े पसंद सेटा ग्रहण करेंगे। तो एबे मु आपण मानकर जो ओटीईटी पेपर 1 रो मैथ रो आंसर की नहीं आसी एटा सेट ए पिले सेट एटा मु करूची। तो आपण माने क्वेश्चन अनुसार आपनकर आंसर टिके चेक कर नियंतु। फर्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन। तो 91 नंबर क्वेश्चन अछि कोन ना गणित शिक्षा कार्यटी किपरि होइतिले विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण आनंदमय होइथाय। तो आर राइट आंसर हे जियो पिले ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन परिपूरक कोणरू उदाहरण माध्यम दर्शाइला बेले गणित शिक्षादान केउ ज्ञानात्मक उद्देश्यटी साधित हेउची। यार आंसर राइट आंसर हे जियो पिले बोध बा अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 93 केउटी गणितर स्वरूप संपर्कित नुह। 93 रो आंसर राइट आंसर हे जियो पिले व्यापक अभिव्यक्ति। 94 बौद्धिक विकास केउ पर्याय पिला माने गाणितिक आदान प्रदान धारा सह परिचित होइथांती। तो 94 राइट आंसर हे जो पिले तुल संकार्य बा कंक्रीट ऑपरेशन। 95 95 रो राइट आंसर पिले जो कोन क्वेश्चन अछि ना गोटिए समबाहु त्रिभुजर प्रतिसम अक्ष संख्या केतेटा समान बाहु संख्या से पचारछि। तो एटा तो पूरा इजी क्वेश्चन ता। तो आर आंसर हे जो 95 रो 3 बा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे there is which number will lie in the place of star in the sequence। 8 ରୁ 14 ହେଲା 14 ରୁ କେମିତି 26 ହେଲା 26 ରୁ କେମିତି 50 ହେଲା 50 ରୁ କେମିତି स्टार टा बाहर କରିବା। तो 8 गुणन 2 ଏଠି ହେଇଛି ପିଲେ 8 ଦୁନେ 16 माइनस 2 पुणी कराइछि इनटू 2 माइनस 2। तो एठी 50 गुणन 2 माने 100 100 माइनस 2 माने केते ହେଇଯିବ पिले 98। ताले बी ହେଇଯିବ राइट आंसर। तो 97 पिले जिबा। 97 ଦେଇଛି सत्यम प्रत्येक दिन सकाळे 2/3 घंटा एवं संध्यारे 3/4 घंटा पढ़े तेबे से दिन को केते समय पढ़िबो। पिले ए दुईटा को मिसई दबो तार लसा को बाहर करिकी तो जेतिकी बाहरिबो तार राइट आंसर मु बाहर कर देइछि मिलई दियो। तार राइट आंसर हे जिवो 1 घंटा 25 मिनिट। तो 98 गोटे संख्या को 50% वृद्धि कले ताहा 135 हुए तेबे उक्त संख्याटीर 20% केते हबो। तो 50 135 हुए ताले x नै जिवो x नै कि बाहर करिवो बाहर कले आर राइट आंसर पिले कोन बाहरिबो ना 18। ऑलरेडी मु सॉल्व कर देइछि 18 ही राइट आंसर बाहरिछि पिले आ 18 ही 100% राइट। तमे चेक कर लियो तापरे आमे परे यार डिटेल्स वीडियो गोटे लॉन्ग वीडियो आनिबा जोथिरे पूरा हम गोटी गोटी कि तुमको करिकि देखैबी। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन पिले 99 केउ क्षुद्रतम गणन संख्याटी 7 9 और 11 द्वारा विभाजित हेले भागशेष यथाक्रमे 1 3 और 5 रहिबो। तो ऑप्शन एटा जिबा बढ़िया से आंसर बाहर जिवो तार राइट आंसर बाहर कोन पिले 689 687। तापर 100 नंबर क्वेश्चन पिले केउ चतुर्भुजर कर्णद्वय परस्पर को समकोणरे समद्विखंडित करंती। तो आर राइट आंसर पिले कोन रंबस। तापर 101 निम्नलिखित मध्यरु केउ संख्यार 0.8 0.00004 सह समान अटे। तो यार राइट आंसर पिले हे जिवो सी 0.00005। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा गोटिए सहरर जनसंख्या 40,000 अटे प्रतिवर्ष उक्त सहरर जनसंख्या 8% वृद्धि पाउथिले 2 वर्ष पर उक्त सहरर जनसंख्या केते हबो। तो 102 रो राइट आंसर पिले हे जिवो केते 46,656 46656 ऑप्शन डी। तापर 103 2 रो गुणात्मक विलोमी 3 रो गुणात्मक विलोमी ठारू केते अधिक बा कम 103 रो राइट आंसर पिले हे जिवो बी। पिले एटा मु पूरा भल से करिकि बाहर करछि सब आंसर तो 100% करेक्ट आंसर अछि तमे खाली मिलई दियो। 104 104 कौन अच्छे क्वेश्चन गोटे कार 50 सेकेंड रे 500 मीटर दूरता अतिक्रम करे तेबे कार टीर घंटा प्रति वेग केते स्पीड 50 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एटी डिस्टेंस हला 50 टाइम अछि 50 सॉरी डिस्टेंस हला 500 मीटर टाइम अछि 50 सेकेंड। तो 500 बाय 50 जोटा के हिजिबो केते तमरो 10 मीटर पर सेकेंड ताको किलोमीटर पर आवर रे कन्वर्ट करिवो। तो 104 रो आंसर तमरो बाहरियो केते 36। ताले 105 को जिबा गोटे आयतक्षेत्र दैर्घ्य और प्रस्थ यथाक्रमे 5 मीटर और 1 मीटर गोटे वर्ग क्षेत्र कर्णर दैर्घ्य 2√2 मीटर तेबे निम्न लिखित मध्यरु केउटी सत्य। तो 105 रो राइट आंसर पिले कोन हेजिबो ऑप्शन ए। नेक्स्ट जिबा 106 गोटे आयतक्षेत्र दैर्घ्य और प्रस्थ उभय को 2 गुण करदेले यार क्षेत्रफल मूल क्षेत्रर क्षेत्रफलर केते गुणा हबो। तो 106 रो राइट आंसर पिले हेजिबो कोन 4 गुणा। 107 को जिबा 107 गोटे निदा गोलक को
ତରଳାଇ ସେଥିରେ 8ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ନିଦା ଗୋଲକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ହବ? ତ 107 ର ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ। 107 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ ପିଲେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ, 107 ର ଅପସନ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 108। 2 ସେମି ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ 3ଟି ସମଘନକୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରଖି ଏକ ନୂତନ ଆୟତଘନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ତେବେ ନୂତନ ଆୟତଘନର ଘନଫଳ କେତେ ହବ? 108 ର ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ? ସି 24 ଘନ ସେମି। 109 ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, ସେଠି ଦତ୍ତ କଣ ଦେଇଛି? AB ପାରାଲାଲ ଟୁ CD, MT ଦେଇ ଦେଇଛି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ MO, ଆଉ RTD ଆଙ୍ଗେଲ ଟା ବି ଦେଇ ଦେଇଛି, RTD এই ଆଙ୍ଗେଲ ଟା ଦେଇ ଦେଇଛି କେତେ? 48। ସେ ପଚାରିଛି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଇଛି PNB এই ଆଙ୍ଗେଲ ଟା ଦେଇ ଦେଇଛି 3x, ତ x ର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଛି। ତ ପିଲେ ଏ ସବୁକୁ ପୁଟ୍ କଲା ପରେ ଯାହା ବି ଦେଇଛି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ କଣ? ଅପସନ ସି 32। 110 110 ଦେଇଛି ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ 0 ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆମକୁ? କୋଣ ABC ଏଇଟା ଦେଇ ଦେଇଛି 130। ପଚାରିଛି କଣ ନା, ସରି ଗୋଟେ ମିନିଟ ପିଲେ 110 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଟି ହବ କଣ ନା B 115। ତାପରେ ଯିବା 111 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 111 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ କୋଣ BCF ଦେଇ ଦେଇଛି, MBP ଦେଇ ଦେଇଛି x ବୋଲି ଏବଂ କୋଣ BAE ଦେଇ ଦେଇଛି 2x ବୋଲି, ହେଲେ କୋଣ ABC ପଚାରିଛି। ତ 111 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ ପିଲେ? ନା 70 ବା C। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 112 ନମ୍ବର। ଆୟତ ଚିତ୍ରର ବାହୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯୋଗ କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚତୁର୍ଭୁଜଟିର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧର୍ମଟି ଥାଏ? ତ 112 ର ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏ, ଅପସନ ଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହବ। 113 ର ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ତ୍ରିଭୁଜ ABC ରେ ଏ କୋଣ B କୋଣ ଆଉ C କୋଣ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତ୍ରିଭୁଜଟିର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ ହବ? ତ 113 ର ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ C, BC AC AB। ଦେନ୍ 114 ର ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ B। 114 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର B ହବ 405। 115 ଦେନ୍ 115 ର କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ? ତ 115 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲେ ହେଇଯିବ ଡି ବିଶ୍ଳେଷଣ। 116 ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରକୃତ ଓ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧିତ ହୋଇପାରୁଛି? ତ 116 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲେ କଣ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବା କଗ୍ନିଟିଭ। ସେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କହିପାରୁଛି ତ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। 117 ଦେଇଛି, କେଉଁ ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅମୂର୍ତ୍ତତା ହେଉଛି ଗଣିତର ବଳ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଯଦି ଏହା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ତ 117 ର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲେ କଣ ନା ଏ ଏଲ ବେରସ। ତ 118 ପିଲେ 118 ଦେଇଛି କଣ? 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ 7 ଅଟେ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ? ତ ଏଇଟା ପିଲେ କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ? ତ ମୁକ୍ତ ମୂଳକ ଓପନ ଏଣ୍ଡେଡ, ସେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ମୁଁ ବି 3ଟା ଅଲଗା ଭାବିପାରେ, ଆଉ କିଏ ଆଉ 3ଟା ଅଲଗା ଭାବିପାରେ, ତେଣୁକରି ଏଟା ଓପନ ଏଣ୍ଡେଡ ହେଇଗଲା ପିଲେ। 119 ରେ BSc ଦେଇ ଦେଇଛି, ABC ଦେଇ ଦେଇଛି। SCB ର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି କୋଣଟିର ପରିମାଣଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ତ 119 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲେ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଅବରୋହ ବା ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି? ତ 120 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲେ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ ଡି ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ। ତ ଇଏ ଥିଲା ତମର ଗଣିତର ଆନ୍ସର କି। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।